Pagkain sa almusal na matamis. Quiet. Sweet. 45 seconds. Almusal, ha? Go. Pancake. Pancake. Pwede. Waffle. Waffle. Parang yun na rin yun. O pang matamis. Matamis sa breakfast. Spaghetti. Spaghetti. Matamis. Wala sa list. Ay, na almusal Puto. ko. Ha? Puto. Puto. Wala. Maha. Ganon. Maha. Saging. Saging. Gatas. Isa lang. Ano ba usually na almusal mo? Hindi po ako nag-aalmusal po kasi. Hindi ka pa nag-aalmusal niyan lagay na yan, ha? Ay, pala sa nag-almusal, kaya wala na sagot eh. Pancake lang eh. Ay, ayaw ko may bono. Asukal! Asukal! Oh, ilalagay sa kape. Oh, hot chocolate. Ayun! Batirol, ganon. Ganon. Chocolate. Ayan, matamis. Champurrado, matamis din. Ha? Oh, basta nilalagyan ng Champurrado. asukal. Ay, yung chapurado namin maalat ah. Tsaka may tuyo. Ayun ang maalat. Ito yun. Cereal. Oh, ay. Oh, may isa pa. At nag-iwan si Tito Sen ng 5,000 sa kung sino daw makakahula. Doon naman tayo nagsimula kay Karen. Dito, Kaya, sino po pumili may ka hula lang. dito? Ay, si Mami. Ano po pangalan niyo, Mami? Tsa. Sensya, ano po hula niyo? Kape. 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 Pwede. Ryan. Yes, Ma'am Alan. Dito tayo sa iyong pwesto. Ma'am, anong pangalan? Lin. Ma'am Lynn, pagkain na almusal na matamis. Taho. 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 Pwede. Yan ang yan Miles. ang mga sagot. Ano po? Ensaymada daw po. Kala ko crispy pata. May puto. Ryan, sino yan? Ah, may bata. Eto, bata, Ma'am Alan. Ha? Pare, anong pangalan mo? Raven po. Raven, anong inaalmusal mo na matamis? Longganisa. Longganisa. Batutay malamang yun. Wala, maalat. Manamis-namis eh. Rekado yung amin eh. Ano, Alan? May tumama eh. Meron! Ano yan? Dito, taho. Damo pa. Congratulations, Ate Lynn. Panalo po kayo ng 5,000 pesos. Kaya iniwan ni Tito Sen. Lugar! Lugar. Nakaka-nervyos, no? Timer ready. Give me 5 on the board. Yan! Lugar starts now. Local. Oo. Luzon. Oo. NCR. Oo. Pasay. Marikina. Na-practice natin. Taguig. Pass. Pass. Next word. Malay Local? natin na... Hindi. International. Oo. Okay, siya. Europe. Hindi. Asia. Oo. Middle East. Hindi. Europe. America. Oo. States sa US. Hindi. Sumasagot. North America. South America. Hindi. Na-practice natin. Oo. Sa America. Pwede. Tira. Middle East. Hindi. China. Singapore. Hong Hindi. Kong. Vietnam. Thailand. Taiwan. Hindi. NCR. Malapit na. Hindi international. Amerika eh. International. Oo. Tourist spot. Pwede. Disneyland. Ganon. Oo. Hong Kong. Hindi. Hindi. Di Disneyland. Paris. France. Hindi. Germany. Hindi. Dinignan lang din. Malapit na ako. Oo. Nasa Spain. Ako malapit na. Malapit Hindi. na. Malapit na kayo matalo. Pass. Next word. Go. Local. Oo. NCR. Oo. Na-practice natin. Oo. Pasay. May city. Oo. Pasay Oo. City. Marikina Hindi. City. Taguig City. Hindi. Las Piñas. Pwede. Las Piñas City. Pwede, oo. Sino pa city? Oo. 1 point. Next Local. word. Oh, hindi. International. Oo. Germany. Europe. Hindi. Spain. Asia. Oo. Na-practice natin. Pwede. Middle East. Hindi. Alam ko to. Oo. Dubai, ganon.
Singapore, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Vietnam. Malapit na. Pwede. Europe. Hindi. Nasa Europe. Australia. Hindi. Last 1 minute. Pass. Last word. Local. Oo. Local. Oo. Luzon. Oo. Test. Ano mo? Region 1. Hindi. 2. Hindi. Na practice. Oo. Pwede. Galing ng practice nyo. Oo. Oo. Region 1, 2, Hindi. 3, 4, Oo. Hindi. 5. Hindi. NCR. Hindi. 30 seconds. Hindi NCR. Ilocos, Iloilo, Pwede. Abra, Apayao, Ifugao, Benguet, Baguio, Oo. Oo. Cavite, malapit Pwede. na. Pwede. Samar, ganun. Visayas, Lapit na. Hindi. Visayas, Mindanao. Focus sa oras. 10 seconds, ma'am. Wala, malayo. Car. Hindi. 4, 3, Magandang laban. Pareho sila naka 1 point. Check natin leaderboard. Sino mas mabilis na naka 1 word. Nako, eto na. Ayan na, FG. 2:32. Ang Mamsis, 1 minute 31. Kayo ang papasok sa jackpot round. Alay. Kayo papasok. Hindi makapaniwala, boss. Nakuha mo ba close fight, ha? Oo. Mahina po talaga ako sa Okay, Close para sa fight, jackpot round, taas Ellen, Lola Belen. Come back, ladies. AI fam. I knew it! I knew it! I knew it! Makakarating tayo ng jackpot round. Eyes on the prize. 50,000 ang pwede niyong mapanalunan. Sukol! Sukol! Okay, explain nyo ng jackpot round. Sige po, players, here in round 3, the words can come from any of the 5 categories. If you get 1 word, you win 10,000 pesos. 2 words, 20,000 pesos. Ate Ellen? Players, this is the exciting part. If you get 3 words, panalo kayo ng jackpot, na 50,000 pesos. Good luck, Laban Lang. Okay. Sino manghula? Ikaw pa rin? Parang ayaw na nila, bossing. Ano? Casting. Ako na lang po. Sino magkape muna? Di ba ako nagkakape? Apo, ako Kape? po. No, sige, doon ka. Sorry po. Palit sila, palit. Hoy! Wah! Bihira po ito, mga kaibigan. Oo, bihira yan. Wala po akong Bihira medyo. ito. Okay. Na-practice nyo? Wala po po, bossing. Okay, very good. Okay, timer ready. Give me 5 on the board. For the jackpot. Good luck sa atin. Sa akin ako, G. Kaya niya. Kaya, bossing. Yes, so timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oo. Pilipinas. Oo. Luzon. Hindi. Visayas. Hindi. Mindanao. Hindi. NCR. Hindi. Na-practice. Hindi. Pass. Hindi na-practice. Next word. Practice. Tao. Oo. Tao, parte. Oo. Ulo hanggang Hindi. bewang hanggang balikat. Paa. Oo. Paa. Oo. Paa, kuko. Hindi. English. Hindi. Tagalog. Kuko, paa. Alakalakan. Talampakan. Sako. Oo. Sako. 1 point. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Loob ng bahay. Hindi. Labas. Pwede. Ginagamit. Oo. Ginagamit. Sinusuot. Oo. Taas. Oo. Hikaw. Jewelry. Accessories. Hindi. Makeup. Hindi. Headband. Hindi. Cap. Sa ulo. Oo. Sa ulo. Oo. Headband. Hindi. Headset. Hindi. Electronics. Hindi. Headband. Hairpin. Hair clip. Hindi. Ponytail. Hindi. Ipit. Hindi. Tali. Necklace. Hindi. accessories. Hindi. Malayo. Oo. Practice. Tama. Na-practice. Hindi. Pass. Next word. Wala. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Lugar. Oo. Lugar. Ano naman? Local. Hindi. International. Oo. Asia. Oo. Asia. Oo. Hong Kong, China, Japan, Korea, South Korea, North Korea. Singapore. Hindi. India. Hindi. Thailand.
talaga yung na-practice eh. Tama! Ngayon, alam niyo na, practice makes perfect. Yes! Tanda niya. Congratulations! Wow! Panalo kayo ng 50,000 pesos! Practice lang din yun. Hindi, totoo yun. Yan ang bagay ng motto. Thank you sa mga players. Shout out sa buong AI fam. Thank you.